Yun, grabe. Nakakapagod ah. First day of work. Grabe. Ganda ng mga binibenta talaga namin mga collectibles dito. Uy, boss. Bossing. Anong kailangan po natin? Sige po. Alin po yung sa inyo dyan? Orange drink po. Sige po. Orange drink po ba? Sige po. Ito po. Ang lamig, boss, no? Grabe yan. At saka ano pa po, boss? Collectibles po namin na mga toys namin. Yung mga ano po namin, pag dalawa o tatlo po, 500 po. Tapos po, pag isa naman po is 200. 200 po isa. Alin po? Alin po dyan? Ayun, sige po. Ito, ayun na po, sir. Sir, oo nga pala, sir. Sir, pag kumuha po kasi kayo ng isang collectibles, meron po kayong isang freebies na chocolate galing sa galing po kay ano po yan, parang freebies po namin yan, parang para pong yan, yung kay Mr. Beast po. Yun po. Ayan na, sir. Yan po, sir. Yes, sir, masarap yan, sir. Yan, sir. Ano pong kailangan nyo, sir? Wala na po. Ay, ba yan? Base naman. Ay, ito, sir. Sir, ba't po kayong bumalik? Ano pong kailangan nyo? Sa may baril po. Bali po, ang bentahan po kasi na namin. Yung sniper po, 500. Yung M4A1 po namin, 400. MP5 po namin, 200 o kaya 300. Tapos po, yung Glock po namin, 150. Pataas po ng 100 to 200 po yung namin, Glock namin. Ano po, sir? Alin po yung sa inyo dyan, sir? Yung M4A1 po. Sige po. Ito po, sir. Ay, sir. Uy, sir, nahulog, sir. Sir, paabot na lang po, sir. Yan po, sir. Sir, bakit nyo sa akin tinututok yan, sir? Sir, wag naman, sir. Sir, wag. Sir, wag naman, sir. Sir, wag, sir. Sir, kalma lang po tayo dito, sir. Bibili niyo po ba talaga yan o hindi? Sir, kalma po, sir. Wag niyo po. Tutok yan, sir. Pellet yan lang po yan, sir. Di po yan totoo. Di po yan totoo, sir. Chill lang po, chill. Alin po ba doon? Ayan na po talaga. Sige po. Sir, ayun na po yung po. Barrel po. Bibili niyo po ba, sir? Sir, wag naman pong ganyan, sir. Wag niyo itutok, sir. Sir, wag niyo itutok, sir. Sige, sir. Ay, ito yung buy. Sige po. Thank you po, sir. Ay, sir. Ano po? Dito po yung po. Pwede po kayong kumain dyan. Naka-reserve na din po yan kasi. Para din sa inyo po. Pero may babayaran na din po kayo. Tapos dito po, meron po tayong pool table dito. Pwede po kayo maglaro kahit may oras din po. Pero pag natapos po, pwede po tayo magbayad. So, sir. Lalaro po ba kayo, sir? Sige, sir. Enjoy your meal, sir. Enjoy your meal. Ay, grabe talaga. Yaman ng bossing. Uy, sir.